बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड, आज हम नई वीडियो, नए टॉपिक, नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आज की इस वीडियो में हम घर में मौजूद चीज़ों की इंग्लिश सीखेंगे। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जिनको अभी घर में मौजूद चीज़ों के नामों का नहीं पता। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें हाउस होल्ड आइटम्स के बारे में इंग्लिश में बताया जाए, तो आज ये कोशिश की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? आए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, सबसे पहला आ जाता है तस्बीह। नमाज के बाद हम तस्बीह पढ़ते हैं दानों वाली, ठीक है? उसको इंग्लिश में बोला जाता है रोजरी। रोजरी, एस यहाँ पे है लेकिन आवाज ये जेड की देगा। रोजरी, ज, रोजरी। नेक्स्ट है जाए नमाज। जाए नमाज को इंग्लिश में दो तरह बोला जाता है, प्रेयर मैट या प्रेयर रग। प्रेयर मैट या प्रेयर रग। किताबें रखने की अलमारी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बुक शेल्फ। बुक शेल्फ। नेक्स्ट, कपड़ों वाली अलमारी, वार्डरोब। वार्डरोब कपड़ों वाली अलमारी को कहा जाता है। नेक्स्ट है तिजोरी। तिजोरी को इंग्लिश में सेफ बोला जाता है। सेफ, जिसमें आप अपनी कीमती चीजें रखते हो, सेफ। बाल्टी को इंग्लिश में कहा जाता है बकेट। बकेट। नेक्स्ट है टोकरी। टोकरी को इंग्लिश में बास्केट कहा जाता है। बास्केट। बास्केट। अगर फलों वाली टोकरी है तो उसको कहेंगे फ्रूट बास्केट। फ्रूट बास्केट। अगर सब्जियों वाली टोकरी है तो उसको कहेंगे वेजिटेबल बास्केट। वेजिटेबल बास्केट। वेजी नहीं कहेंगे, वेजिटेबल बास्केट। नेक्स्ट है झूला या पंखुड़ा, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेडल। क्रेडल। नेक्स्ट है सोफा। सोफा को इंग्लिश में सोफा ही बोला जाता है, सोफा। नेक्स्ट है बिस्तर, बेड। बेड। नेक्स्ट है चादर, जो हम बिस्तर पर बिछाते हैं उसको इंग्लिश में कहा जाता है बेड शीट। बेड शीट। नेक्स्ट है कंबल। कंबल की इंग्लिश है ब्लैंकेट। 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 नेक्स्ट है रजाई। रजाई को इंग्लिश में बोला जाता है क्विल्ट। 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 नेक्स्ट है तकिया। तकिए को इंग्लिश में कहते हैं पिलो। पिलो। नेक्स्ट है गद्दी। गद्दी को इंग्लिश में कहते हैं कुशन। कुशन। नलकी, बोबिन। बोबिन। गौ तकिया, जिसे आप टेक लगाते हो, उसको इंग्लिश में कहा जाता है बॉल्स्टर। बॉल्स्टर। गौ तकिया। नेक्स्ट है धागा, थ्रेड। थ्रेड। सुई, नीडल। नीडल। बक्सुआ, सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन। टीवी। टीवी को इंग्लिश में कहा जाता है टेलीविजन। 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 लैपटॉप। लैपटॉप को इंग्लिश में लैपटॉप ही बोला जाता है, लैपटॉप। नेक्स्ट है स्टैंड वाला पंखा और बिजली वाला पंखा। ये जो स्टैंड वाला पंखा है इसको आप इंग्लिश में बोलते हो पेडेस्टल फैन। पेडेस्टल फैन, ठीक है? स्टैंड वाले पंखे को पेडेस्टल फैन। और बिजली वाला पंखा इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है? छत वाला पंखा, ठीक है, जो छत पे लगा होता है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है सीलिंग फैन। सीलिंग फैन। सीलिंग फैन। और जो पंखा मेज पे रखा जाता है, मेज वाला पंखा, उसको बोला जाता है टेबल फैन। टेबल फैन। नेक्स्ट है कालीन। कालीन को इंग्लिश में बोला जाता है कारपेट। कारपेट। नेक्स्ट है चटाई।
چٹائی کو انگلش میں کہا جاتا ہے میٹ. میٹ. نیکسٹ ہے قالین. فوٹو میں جو آپ دیکھ رہے ہو اس کو بھی اردو میں قالین بھی بولتے ہیں، لیکن اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے رگ. رگ. یہ کس سے بنتا ہے؟ یہ فیبرک سٹرپ سے بنتا ہے، کپڑے کی پٹیوں سے مل کر بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو انگلش میں رگ بولا جاتا ہے. رگ. نیکسٹ ہے کرسی. کرسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے چیئر. چیئر. میز. ٹیبل. ٹیبل. نیکسٹ ہے شیشہ. شیشہ کو انگلش میں کہا جاتا ہے مرر. مرر. سنگھار میز. وہ والا میز جہاں پہ لیڈیز، خواتین میک اپ کرتی ہیں، اپنے آپ کو سجاتی ہیں، اس کو بولا جاتا ہے انگلش میں ڈریسنگ ٹیبل. ڈریسنگ ٹیبل. ڈریسنگ ٹیبل. نیکسٹ ہے دراز. دراز اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ڈرور. ڈرور. نیکسٹ ہے دروازہ. دروازے کی انگلش ہے ڈور. ڈور. نیکسٹ ہے دروازے کا دستہ، جس سے آپ دروازہ کھولتے ہو پکڑ کر، اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے ڈور ہینڈل. ڈور ہینڈل. نیکسٹ ہے پردے. پردے کو انگلش میں کہا جاتا ہے کرٹنز. کرٹنز. نیکسٹ ہے کپڑے دھونے والی مشین. اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے واشنگ مشین، یعنی دھونے والی مشین. واشنگ مشین. نیکسٹ ہے برتن دھونے والی مشین. اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے ڈش واشر. ڈش واشر. نیکسٹ ہے کھڑکی. کھڑکی کو انگلش میں کہا جاتا ہے ونڈو. ونڈو. سٹول. سٹول کو انگلش میں سٹول ہی بولا جاتا ہے. سٹول. کھونٹی، جس پہ آپ کپڑے، ٹاول یا کچھ بھی لٹکاتے ہو، اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے وال ہک. کھونٹی. وال ہک. وال ہک. نیکسٹ ہے دروازے کی چٹائی. دروازے کے آگے آپ بچھاتے ہو تاکہ پاؤں وغیرہ صاف کر کے آپ اندر آؤ، اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے ڈور میٹ. ڈور میٹ. ڈور کہتے ہیں دروازے کو، میٹ کہتے ہیں چٹائی کو، دروازے والی چٹائی. ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ ڈور میٹ. نیکسٹ ہے چٹخنی، جسے پنجابی میں کنڈی بولتے ہو آپ. کنڈی. ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے لیچ یا بولٹ. لیچ یا بولٹ. نیکسٹ ہے پیچ کس. پیچ کس کو انگلش میں بولا جاتا ہے اسکریو ڈرائیور. اسکریو ڈرائیور. اسکریو ڈرائیور. نیکسٹ ہے پلاس. پلاس کو انگلش میں کہا جاتا ہے پلائرز. پلائرز. یہاں پہ آپ نے ایس ساتھ لگانا ہے تو یہ ایک پلاس کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، پلائرز. نیکسٹ ہے کینچی. کینچی کو انگلش میں سیزرز کہا جاتا ہے. سیزرز. ایک کینچی کو سیزرز کہا جاتا ہے. جیسے پلائرز میں ہم نے ایس لازمی لگانا ہے تو ایک پلاس کہلائے گا، اسی طرح سیزرز کے اینڈ پہ آپ نے ایس لگانا ہے. ٹھیک ہے، ایک کینچی ہوگی. سیزرز. نیکسٹ ہے درانتی. درانتی کو انگلش میں کہا جاتا ہے سکل. سکل. آری. اس کی انگلش ہے سا. سا. نیکسٹ ہے ہتھوڑا. ہتھوڑے کو انگلش میں کہا جاتا ہے ہیمر. ہیمر. نیکسٹ ہے تالا. تالے کو انگلش میں کہا جاتا ہے لاک. لاک. نیکسٹ ہے چابی. چابی کی انگلش ہے کی. کی. نیکسٹ ہے سیڑھیاں. یہ وہ والی سیڑھیاں جو یہاں پہ فوٹو میں دکھائی گئی ہیں، ان کو انگلش میں کہا جاتا ہے سٹیئرز. سٹیئرز. ایک یہ ہوتی ہے سیڑھی، اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے لیڈر. لیڈر. ٹھیک ہے، جو پیچھے فوٹو میں تھی ان کو کہیں گے سٹیئرز اور اس کو لیڈر. نیکسٹ ہے قالین یا گرد وغیرہ صاف کرنے والی مشین. اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ویکیوم کلینر. ویکیوم کلینر. ویکیوم کلینر. گلدان کو انگلش میں کہا جاتا ہے واز. واز. ٹھیک ہے، اگر پھولوں والا گلدان ہے یا گلدستہ ہے تو اس کو انگلش میں کہیں گے فلاور واز. فلاور واز.
نیکسٹ ہے کوڑا دان، جس میں آپ کوڑا ڈالتے ہو، اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے ڈسٹ بین، ڈسٹ بین۔ نیکسٹ ہے دھول پین، جس سے کوڑا وغیرہ اٹھایا جاتا ہے، ڈسٹ وغیرہ اٹھائی جاتی ہے، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ڈسٹ پین، ڈسٹ پین۔ نیکسٹ ہے جھاڑو، جھاڑو کی انگلش ہے بروم، بروم۔ نیکسٹ ہے جھاڑن، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے موپ۔ یہاں پہ یہ جو آپ کو اسٹینڈ کے ساتھ نظر آ رہا ہے یہ ماڈرن موپ ہے اور ساتھ اس کی موپ بکٹ ہے، ٹھیک ہے، موپ۔ جی فرینڈ نیکسٹ آ جاتا ہے لوٹا، لوٹے کی انگلش ہے ایور، ایور۔ نیکسٹ ہے جوتے کے تسمے، اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے شو لیسز، شو لیسز، شو لیسز۔ نیکسٹ ہے جرابیں، جرابوں کی انگلش ہے ساکس، ساکس۔ نیکسٹ ہے کپڑے لٹکانے والی کھونٹیاں، ان کو انگلش میں کہا جاتا ہے کلاتھس پیگز، کلاتھس پیگز۔ نیکسٹ ہے بوری، بوری کی انگلش ہے سیک، سیک۔ نیکسٹ ہے رسی، رسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے روپ، روپ۔ کودنے والی رسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے اسکپنگ روپ، اسکپنگ روپ۔ نیکسٹ ہے روشنی والا بلب، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے لائٹ بلب، لائٹ بلب۔ روشنی والا سوئچ جس سے آپ لائٹ کو آن آف کرتے ہو، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے لائٹ سوئچ، لائٹ سوئچ۔ پلگ کو انگلش میں پلگ ہی بولا جاتا ہے، پلگ۔ نیکسٹ ہے ٹارچ، ٹارچ کو انگلش میں ٹارچ ہی بولا جاتا ہے، ٹارچ۔ نیکسٹ ہے ہیڈ فون، ان کو انگلش میں ہیڈ فونز کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بال سکھانے والی مشین، ٹھیک ہے، ہیئر ڈرائر، ہیئر ڈرائر۔ ہیئر کہتے ہیں بالوں کو، ڈرائر کہتے ہیں سکھانے والے، ٹھیک ہے، ہیئر ڈرائر بال سکھانے والی مشین، ہیئر ڈرائر۔ نیکسٹ ہے ٹوسٹر، ٹوسٹر کی انگلش ٹوسٹر ہی ہے۔ نیکسٹ ہے آگ بجھانے والا آلہ، فائر ایکسٹنگوشر، فائر ایکسٹنگوشر، ایکسٹنگوشر، فائر ایکسٹنگوشر۔ جی فرینڈ نیکسٹ ہے الارم گھڑی، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے الارم کلاک، الارم کلاک۔ دیوار والی گھڑی یا دیوار والا کلاک، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے وال کلاک، وال کلاک۔ اور کلائی گھڑی جو ہم کلائی پہ پہنتے ہیں، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ریسٹ واچ، ریسٹ واچ۔ نیکسٹ ہے سنک، سنک کو انگلش میں سنک ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ برتن وغیرہ دھوتے ہو اس کو سنک کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے بیسن، بیسن جو ہے جہاں پہ منہ ہاتھ دھوتے ہو اس کو بیسن ہی بولا جاتا ہے۔ نہانے والے ٹب کو انگلش میں کہا جاتا ہے باتھ ٹب، باتھ ٹب، باتھ ٹب۔ چھلنی کو انگلش میں کہا جاتا ہے سیو، سیو۔ برتن کو انگلش میں کہا جاتا ہے پاٹ، پاٹ۔ نیکسٹ ہے ماچس کی ڈبی، ماچس کی ڈبی کو انگلش میں کہتے ہیں میچ باکس، میچ باکس۔ ماچس کی تیلی کو انگلش میں کہا جاتا ہے میچ سٹک، میچ سٹک۔ جی فرینڈ نیکسٹ آ جاتا ہے کنگھی، کنگھی کو انگلش میں کہا جاتا ہے کوم، یہاں پہ بی سائلنٹ ہوگا، بی نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے کوم، کوم۔ نیکسٹ ہے بالوں والا برش، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ہیئر برش، ہیئر برش۔ پینٹ والے برش کو کہا جاتا ہے پینٹ برش، پینٹ برش۔ دانتوں والے برش کو کہا جاتا ہے ٹوتھ برش، ٹوتھ برش۔ دانتوں کا پیسٹ ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ پیسٹ۔ موم بتی کو انگلش میں کہا جاتا ہے کینڈل، کینڈل۔ لیمپ یا چراغ، اس کو انگلش میں لیمپ بولا جاتا ہے، لیمپ، لیمپ۔ بوتل کو انگلش میں کہا جاتا ہے بوٹل، بوٹل۔ پیالے کو انگلش میں کہا جاتا ہے باؤل، باؤل۔ چمچ سپون، سپون۔ کانٹا، کانٹے کو انگلش میں کہا جاتا ہے فورک، فورک۔ راکھ دان،
इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऐश ट्रे। ऐश कहते हैं राख को, ठीक है, तो ऐश ट्रे राखदान, ऐश ट्रे। बक्से या अटैची को इंग्लिश में कहा जाता है सूटकेस, सूटकेस। इब्तदाई तिब्बी मदद का जो बॉक्स होता है, जो डिब्बा होता है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट। छतरी को इंग्लिश में कहा जाता है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। टूटी या नल को इंग्लिश में कहा जाता है टैप, टैप। टूटी का पानी टैप वाटर, नल का पानी टैप वाटर, ठीक है। नल या टूटी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टैप। इस्त्री को इंग्लिश में कहा जाता है आयरन, आयरन। और इस्त्री करने का बोर्ड जो है उसको इंग्लिश में कहा जाता है आयरनिंग बोर्ड, आयरनिंग बोर्ड। थूकदान को इंग्लिश में कहा जाता है स्पिटून, स्पिटून। स्पिट कहते हैं थूकना, ठीक है। स्पिटून थूकने वाला बर्तन या थूकदान, स्पिटून। तौलिए को इंग्लिश में कहा जाता है टॉवल, टॉवल। साबुन को इंग्लिश में कहा जाता है सोप, सोप। जी फ्रेंड, ये थी घर में मौजूद चीज़ों के नाम। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई गई है और कोशिश की गई है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के नाम बताए जाएं। अगर इनमें से भी कुछ मिस हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, तो आप हमें इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।